أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وقال فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keutamaan salat Jumat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Hai, yalah. Abdullah bin Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. 886 886 bab azan. Ada nabi sudah. Jumat. Bab Jumat ya. 886. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Abdullah anak Yusuf. Qala berkata Abdullah akhbarana Malikun. Telah mengabarkan kepada kami oleh Malik an Sumayyin dari Sumayyin. Maula Abi Bakri bin Abdurrahman, mantan budak Abi Bakar anak Abdurrahman. An Abi Sholihin As-Sammani, riwayat dari Abi Sholih As-Sammani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Manil tasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati. Lain. Haddatsana Abu Nuaimin. Abdullah bin Yusuf wa qala Ibnu Malik an Nafi'in an Abdillah ibni Umar an Umar ibnu Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu kan? Jadi mundur 3 hadis. 4 hadis kan? Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil. Dapatlah. Dan Jumai Lain lagi. bapaknya ini Yusuf lewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar. Itu kah? Iya. Dari berapa naiknya tuh pun Pak Budiman? Ini 779, 776. Adalah. Ada sudah adalah sama lah. Ya, Berapa sih? sama Junai. 800. Ya sini ada sudah pun ada sih pun Pak Budiman ada sudah dapat lah. Ini sama nih. Dapat sudah. Dapat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar anna Umar bin al-Khattab ra'a khullatan. Itulah. Ra'a khullatan siyara'a inda babil masjid. Wa qala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ati walil wabdi idza qadimu alaika. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Thumma ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Fa'ata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu minha hullatun. Faqala Umar ya Rasulullah kasawtaniha wa qad qulta fi hullatin utaridin ma
qulta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni law aksukaha litalbasaha fakasaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu akhan lahu bi Makkah musyrikan. Telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah anak Yusuf. Berkata Abdullah, telah menghabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi dari Abdullah ibnu Umar. Anna Umar bin Al-Khattabi, bahwasanya Sayyidina Umar anak Khattab, ro'a melihat ia Umar, hullatan siyaro'a inda babil masjidi, hullatan kain sutra, siyaro'a inda babil masjid yang dijual di samping pintu masjid. Faqala, maka berkata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi, jika engkau membeli akan ini pakaian, fala bistaha yaumal jumu'ah, maka engkau pakai akan dia hullah pada hari Jumat, walil wafdi, dan dipakai bagi utusan, idza qadimu alaika, apabila mereka datang utusan atas kamu. Jadi dipakai untuk sholat Jumat dan dipakai ketika menyambut tamu utusan dari luar negeri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, innama yalbasu hadhihi, sesungguhnya memakai ini man la khalaqa lahu fil akhirah, orang yang tidak mendapat bahagian baginya di akhirat. Jadi apabila di dunia memakai sutra laki-laki, maka di akhirat tidak mendapat pakaian itu. Artinya haram bagi laki-laki memakai kain sutra. Tsumma ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang utusan, datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha hulalun, darinya ada pakaian dari sutra. Fa'a'ta Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka memberikan ia Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minha hullatun, di dalamnya darinya ada sutra. Faqala Umar ya Rasulullah, maka berkata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kasautaniha, apakah engkau berikan kepadaku akan dia sutra. Dan berikan kepada ulun kau wahai Rasulullah pakaian sutra. Wa qad qulta, dan sungguh engkau telah bersabda, fi hullatin, tentang pakaian sutra. Utaridim ma qulta, apa itu apa itu konsekuensinya, ada akibatnya memakai kain sutra, konsekuensinya lah, atau akibatnya memakai kain sutra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni lam aksukaha, sesungguhnya aku tidak memberikan untuk dipakai, lital bisa untuk memakainya, aku berikan bukan untuk dipakai. Fakasaha, maka memberikan pakaian itu, maka memberikan ia Sayyidina Umar akan itu hullah, akan pakai. Fakasaha, maka memberikannya itu kain sutra oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akhon, kepada saudaranya. Jadi Sayyidina Umar itu punya saudara laki-laki, lahu bagi Sayyidina Umar di Makkah, di kota Makkah, musyrikan, hal keadaan ia saudara Umar musyrik, artinya bukan orang Islam.
Jadi diberikan kepada saudaranya Sayyidina Umar yang masih beragama musyrik, mensekutukan Tuhan. Jadi laki-laki tidak boleh memakai sutra kecuali bebinian. Bebinian boleh. Jadi bagi orang yang hati-hati, walaupun 25% sutranya tetap tidak boleh dipakai. Kalau orang mau hati-hati, karena di dalam fikih boleh 25% sutra, 75%-nya kain biasa dicampur, kemudian jadi dibentuk menjadi tapi atau baju, boleh. Tapi bagi orang yang hati-hati, ihtiyat artinya berhati-hati, itu haram, sedikit ataupun banyak. Itu kain lamiri BHS yang asli yang harganya 5 jutaan tuh sutra. Kain sutra, tapi kain sutra. Walaupun sugih kayaknya ditawari orang kada usah. Karena kita lebih hati-hati kada usah memakai. Walaupun 20% sutranya. Nah, kalau ingin hati-hati. Haddatsana Abu Ma'marin qala haddatsana Abdul Warithi qala haddatsana Syu'aib bin al-Hajib Habi haddatsana Anasun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsartu alaikum bisiwaki. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Abu Ma'mar. Berkata ya Abu Ma'mar telah membacakan hadis kepada kami oleh Abdul Warith. Berkata Abdul Warith telah menceritakan kepada kami oleh Syu'aib anak Hab. Ada Anasun telah membacakan hadis kepada kami oleh Sayyidina Anas. Qala berkata Sayyidina Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsartu alaikum fisiwaki. Rasulullah bersabda, aku telah terlalu sering memperingatkan atas kamu supaya bersiwak. Bersiwak tuh ada kayu siwak, kayu erat namanya. Itu apabila dipecah itu seperti sikat gigi. Jadi potongan-potongan halus-halus di dalamnya itu bisa jadi sikat gigi. Haddatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyanu an Mansurin wa Husainin an Abi Wa'ilin an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar si Hudzaifah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila Nabi berdiri di waktu malam untuk sholat, yashusu fahu. Nah, beliau menggosok mulutnya, artinya Nabi menggosok-gosok mulutnya dengan kayu siwak. Haddatsana Ismailu qala haddatsani Sulaiman bin Bilal qala Hisham bin Urwata akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakrin wa ma'u siwakun yastannu bihi fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu a'tini hadha siwaka ya Abdurrahman fa atanihi fa qasamtuhu thumma madawtuhu fa a'taituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastan nabi wa mustanidun ila sudri. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Ismail. Berkata Ismail telah membacakan kepadaku oleh Sulaiman anak Bilal. Berkata Sulaiman telah berkata oleh Hisham anak Urwah, telah mengabarkan kepadaku oleh ayahku dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, ujar Siti Aisyah istri Rasulullah, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar, masuk Abdurrahman anak Abi Bakar. Jadi Abdurrahman ini saudaranya Siti Aisyah. Belang ke rumah Aisyah, wa mau siwakun, dan bersamanya Abdurrahman membawa siwak. Abdurrahman membawa siwak, yastannu bih, bas menyikat ia dengan siwak itu, dia sikat giginya. Panadzara ilaihi Rasulullah sallam, maka Rasulullah memandangnya.
dipandang oleh Rasulullah. Faqultu lahu, maka aku berkata jadi Aisyah lahu kepada Abdurrahman, atini hadza siwaka ya Abdurrahman, berikan kepada aku ini siwak wahai Abdurrahman. Fa'atanihi, maka memberikan ia si Abdurrahman itu siwak, memberikan Abdurrahman kepadaku itu siwak. Faqasamtuhu, maka aku kunyah, gigit, dipecah itu siwak, asalnya bulat lalu dipecah ujungnya. Summa madautuhu, kemudian aku kunyah-kunyah. Fa'ataituhu Rasulullah SAW, setelah dikunyah, dibasuh, maka aku berikan kepada Rasulullah SAW. Fastan Nabi, maka Nabi menyikat dengan itu siwak. Wa mustanidun ila sadri, walhal Nabi bersandar ke dadaku, ujar Siti Aisyah, sambil bersandar Rasulullah bersiwak. Haddatsana Abu Nuaimin wallahu a'lam. Haddatsana Abu Nuaimin. Sini hadis 842.